7 ورین مسلسل وچمت خاص کر یتھ کانسٹیچوینسی من نیشنل کانفرنسس مینڈیٹ تو یم ساتن تشرین سختی ہند وقت کن تہ سات ضرورت کت کرنچ یا تہذ نمائندگی کرنچ تمہ سات نیشنل کانفرنسن ایبسلیوٹ میجارٹی ہز رٹت سنسی قومس نقصان کورمت اوتر کر سن قومن فیصلہ کہ نیشنل کانفرنسس 1 لچھ لوگ گئی میں جام بحق تم پتہ دپک سوری کیا تھو سائڈس یمن دمو بے مینڈیٹ حقیقت تمو لکو ترو ووٹ یم جماعتس ست تمو لکو ترو ووٹ یم بائیکاٹس ست تمو لکو ترو ووٹ یمن گھر بچہ شہید گمت تمو ماجو بینو پہ تہند قبرو پہ تہند شرین ہند دپک آز ہسا تراو قوم موجود بی عمر عبداللہ صاحبس پہ کرو بھروسہ حقیقت تمہ پتہ رہے 70% لکو مز ووٹ تر وقت یہ مز گٹن دم تمہ گامن مز تمہ سات منتظر صبس 7 دہ گمت تمہ سات کیمپین کران ووٹس 20 ساس دت تہ کور تمہ سات مدد اعتماد دس 20 ساس کور تک تہ شکران مگر تمہ پتہ آو عمر عبداللہ صاحب یتھ علاقس مز لڑن بڑو یہ MLA 40 ساس ووٹ نین یتھ علاقس مز 1 ؤری گو اگر چیف منسٹرس خبر کوتاہ آوریار کن سڑکہ مجھ تیل پیمت یہ ورس کن جائیں اس وجہ ماجہ بین من نٹ ہتھ آب ڈبہ ہتھ عذاب گھان انسانس یہ گو تہ وعدہ ووٹ کہ تمس ترو زین کس سیٹ انشاءاللہ آبک مسئلہ دمو تہ گۄڈٕ حل کٔرِتھ پلوامس مز ساوُتھ کشمیرس مز تتہ مفتی صٲبس یتھ اوس نا نمائندٕ پنن کُنہِ تہِ ساتن تُہۍ وٕچھِو شیٖشہِ چھِ تِمن گامن سڑکہٕ دوٗر دوٗر گامن مز یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ 30 سیٖٹن پٮ۪ٹھ تمہِ ساتن ٹاسک فورس اخوان SOG ٹارچر گھر گھر ٲس آسان تلٲشی کاڈ ٲسۍ وٕچھان پکڑ دکڑ اوس 30 سیٖٹن پٮ۪ٹھ اوس وِل أکِس لیڈرس تمہِ بدلو جموں کشمیٖر سورُے تقدیٖر وٕنکیٚسن چھُ عمر عبداللہ صٲبس 50 سیٖٹہٕ اتھ 50 سیٖٹن پٮ۪ٹھ اوس نہٕ تبدیٖلیو خٲطرٕ مینڈیٹ کینٛہہ یہ چھُنہٕ LG یس سۭتۍ بزنس رولس پٮ۪ٹھ لڑٲے کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ أسۍ چھِ سٲنِس قومس منٛز سرپنچس ٲسۍتن MLA ٲسۍتن MP ٲسۍتن أمِس چھِ گۄڈٕنیتھ نُمٲیندگی کرٕنۍ ترجمٲنی پننٮ۪ن تِمن جوانن ہٕنٛز یم وٕنکٮ۪ن جیلن منٛز چھِ یم وٕنکٮ۪س بنٛد چھِ یم عذاب تُلان چھِ تِمن گرن ہٕنٛدۍ یِہٕنٛدۍ شُرۍ گٔمٕتۍ چھِ جام بحق تِمن گرن ہٕنٛدۍ یم وٕنکٮ۪س مُصیبتس منٛز چھِ اسہِ ترٛوو راتھ اتھ حکوٗمتس لۄکٕٹ ازمٲیش اکھ اسہِ تُج گاسہٕ چرٲے ہُنٛد مسلہٕ اسہِ دوٚپ نیتھ وٕچھو عمر عبداللہ صٲبس کٔرِتھ یم گٔے اوترٕ محبوبہ جی نِش دوٚپہوس اسہِ دِ حظ ووٹ 3 اسہِ ترٛٲے 3 ووٹ یمن 3 ٲسۍ اسہِ پارلمنٹس منٛز یِمو زیٖنۍ 3 سیٖٹ یہِ اوس PDP ین نیشنل کانفرنسس ترٛوو ووٹ لۄکٕٹ کتھ چھنہٕ سانہِ خٲطرٕ کینٛہہ امہِ پتہٕ کوٚر یِمو وعدٕ دوٚپُکھ گاسہٕ چراے ہُنٛد مسلہٕ چھُ ڈیلی ویجن ہُنٛد مسلہٕ چھُ یہِ کرو حل راتھ أنۍ أسۍ اسمبلی منٛز بل اتھ اسمبلی چھُ سُہ طاقت یہِ اگر بل پاس کرِ قونوٗن گژھِ پاس یُس گاسہٕ چراے منٛز شاملاتس منٛز نزولس منٛز یا سٹیٹ لینڈس منٛز چھُ گرٕ وول أمِس ہیٚکن نہٕ کٔڑِتھ پتہٕ 80% آبٲدی 60% آبٲدی تُہنٛدِس ضلعس منٛز چھِ گاسہٕ چراے منٛز یہِ گام آسہِ نٮ۪صف زیادٕ گاسہٕ چراے منٛز یِمو تُج سۄ بل کٔرٕکھ رِجیکٹ دوٚپُکھ کٲشِرۍ ہسا چھِ زٔمیٖن ژوٗر یِم چھِ لینڈ گریبر BJP ین تہِ ووٚن یِم چھِ لینڈ گریبر یِمو تہِ چھُ ووٚن عمر عبداللہ صٲبن یِم چھِ لینڈ گریبر اسہِ چھُ تۄہہِ یہِ وَنُن خۄدا رٔچھِنۍ پگاہ کٲشرِس راتھ وٕچھ اَسہِ اکھ وقت گورنر روٗلس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ گرٕ پتہٕ گرٕ نوٹس آیہِ تۄہہِ تہِ آسنو آمژٕ تمہِ ساتہٕ پریشان گوٚو أمیٖر غریٖب أہنٛدِس گرس پٮ۪ٹھ لوگُکھ JCB لال چوکس منٛز ساسہٕ بٔدی کنالن قبضہٕ یِمو کوٚرمُت غریٖبس آسہِ 2 مرلن پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ مکان بنومُت اسہِ ووٚن 10 مرلہٕ 5 مرلہٕ 4 مرلہٕ کٔرِو سا ریگولرایز اسہِ ووٚن نہٕ سرمایہ دارن ہٕنٛز زٔمیٖن دوٚپُکھ یِم چھِ لینڈ گریبر یِمن چھِ رشتہٕ دار اسہِ چھِ رشتہٕ دار یِمے قوم یِمے لڑکہٕ مےٚ ؤنِو تُہۍ سُنجبا بٹھنڈی منٛز راجوری پونچھ ڈوڈا کشتواڑس منٛز مُسلمانن JCB لگان اگر نہٕ پنٕنۍ حکوٗمت 60 مُسلمان اسمبلی ٲسِتھ 60 MLA پننس قومس خٲطرٕ کرِ لینڈ بل پاس یہ حکومت کرِ سوچ قومس اس لیے چھِ أسۍ تۄہہِ نِش آمٕتۍ آز یہِ چھُنہٕ یہِ ووٹ چھُنہ اکھ گوٚو پننہِ خٲطرٕ کینڈِڈیٹ چُنُن یُس تۄہہِ خدمت گار آسہِ آگ صٲبن گرن چھِ مذہبی تہِ سمٲجی تہِ ہر رنگ قومس کٔرمٕژ خدمت یِم ٲسۍ شِیا کٔمنِٹی ہٕنٛدۍ اگر یژھان یِمن اوس نہٕ تحریٖکسٕے واٹ کینٛہہ یِم دپان اسہِ کیٛاہ چھُ سُنین چھُ مسلہٕ مگر آگ صٲب روٗد ہمیشہِ حریت کانفرنسس سۭتۍ بایکاٹس سۭتۍ تمہِ ساتن قومس اوس فٲیدٕ بایکاٹس سۭتۍ تِمو تہِ کوٚر بایکاٹ کران تمہِ پتہٕ چھُ مےٚ یہِ ونُن اکھ چھُ منتظر صٲب قومی حساب مذہبی حساب ہر رنگ جینوین کینڈِڈیٹ تُہنٛدِ کانسٹیچوینسی منٛز حظ اگر نوجوانس مدد کٔرِو انشاءاللہ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پنُن فرضن آسہِ تِتھے کٔنۍ آسہِ گرٕ گرٕ کٲم کرٕنۍ مگر تتھ سۭتۍ سۭتۍ چھُ یہِ الیکشن سانہِ خٲطرٕ زینُن امپارٹنٹ کیازِ کہِ عمر عبداللہ صٲبس گٔژھ یہِ میسیج گژھٕنۍ 50 سیٖٹہٕ ترٲیِتھ 50 سیٖٹہٕ 50 سیٖٹن ہُنٛد مینڈیٹ دِتھ ییٚمۍ قومن دِتُے ژےٚ حریتُک تہِ مینڈیٹ جماعتُک تہِ سینٹِمنٹُک تہِ
کنہ وول سن تو نیشنل سن تہ ہر نفرن ترو امس رات ووٹ 50 سیٹ ترٲیِتھ تُہۍ نہٕ ژےٚ سرینڈر خٲطرٕ مینڈیٹ یہ تُہۍ نہٕ ژےٚ ژھۄپہٕ کرنہٕ خٲطرٕ کینٛہہ یہ تُہۍ نہٕ ژےٚ امہِ موٗجوٗب کینٛہہ کہ سٲنۍ نفر آسان بند جماعتس آسہِ بین ژٕ بیٚہکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ مُلٲزمن کرن ٹرمنیٹ ژٕ بیٚہکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کٲشرٮ۪ن کرن مکانن منٛز ژٕ بیٚہکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ JCB لاگن ژٕ بیٚہکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ آز اوس موقعہٕ کتھ کرنُک اتھ جمٲژ ییٚمۍ کٔشیٖرِ ہُنٛد سودہ کوٚرمُت 7 ؤرین ییٚمۍ یہِ قوم کوٚر ییٚمۍ یہِ قبلہٕ ہُنٛد کوٚرمُت یتھ قومس حظ امہِ پتہٕ اوس آز راتھ أمِس موقعہٕ پرٛٮ۪تھ وقتس پٮ۪ٹھ پننِس قومس سۭتۍ کھڑا گژھنُک تتٮ۪تھ وٕچھوٕ تۄہہِ وقف بورڈُک مسلہٕ ووت وقف ایمینڈمنٹس پٮ۪ٹھ کوٚر کرناٹکا تامل ناڈوس منٛز ہندو سٹیٹو کوٚر ریزولوشنس منٛز مسلمان سٹیٹ واحد مسلمان سٹیٹ تتہِ گوٚو نہٕ سانٮ۪ن مسجدن پٮ۪ٹھ تہِ پروٹیسٹ تتہِ کوٚر نہٕ چیف منسٹرن تمہِ ساتہٕ تہِ سُہ اوس تٔمِس منسٹرس ویلکم کران ییٚمۍ سُہ ریزولوشن یہِ پارلمنٹس منٛز بِل أنۍ اسلیے چھِ أسۍ تۄہہِ نِش آمٕتۍ یہِ چھُ وقت جواب دیُن اتھ حکوٗمتس اتھ سرکارس یِمن تۄہہِ راتھ 60 سیٖٹ دِژوٕ کہ بایا اگر ژٕ غلط کرکھ ؤریس منٛز یہِ میلہِ ژےٚ پنُن ٲیٖن ہاوے ژےٚ کہ أسۍ نسا چھِنہٕ اتھ چیٖزس سۭتۍ کینٛہہ یہِ ژٕ نارملایز ہسا چھُ کرُن چاہے 370 چھُکھا نارملایز کران 75 چھُکھا کران یا BJP یُک ایجنڈا چھُکھا یژھان چلاوُن اسلیے چھِ أسۍ تۄہہِ نِش گُزٲرِش کران کہ یہِ چھُ موقعہٕ اکھ انشاءاللہ اَسہِ چھُ اُمید آگاہ منتظر صٲب کٲلکٮ۪تھ 10 تٲریٖخ تُہۍ نیٖرِو قلم دواد کِس نِشانس پٮ۪ٹھ ترٲیِو ووٹ انشاءاللہ یِتھ کٔنۍ أسۍ آز یِوان چھِ گرٕ پتہٕ گرٕ سیریل نمبر 3 چھُ یِہُنٛد قلم دوادُک نِشان یِتھ کٔنۍ أسۍ آز گرٕ پتہٕ گرٕ چھِ یِوان تۄہہِ گوٚژھوٕ نہٕ پیٚون پنُن MLA ژھانڈُن کینٛہہ یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن گُمشُدہ کینٛہہ یِتھ کٔنۍ چیف منسٹر رومُت چھُ آز یتھ سٹیٹس منٛز تُہُنٛد MLA ٲسِتھ أکِس ؤریس منٛز آو نہٕ کُنہِ جایہِ بڈگام کِس کُنہِ گامس منٛز اسلیے چھِ أسۍ أپیٖل کران سارنٕے بایَن بیٚنٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تہٕ انشاءاللہ الرحمان 1 تٲریٖخس پٮ۪ٹھ آگاہ منتظر صٲب کٔرِن کامیاب ییٚتہِ کرو مُلاقات بیٚیہِ MLA بنٲیِتھ تمہِ سفرُک اختیار کرُن انتخاب کرُن ییٚمہِ سۭتۍ یِم تمام تر معاملات حل گژھن اَسہِ چھُ عادت پوٗرٕ کانسٹچوینسی ہٕنٛدٮ۪ن لُکن أسۍ چھِ آسان ؤری وادن یہِ پھران یہ ریل آسان پھران ٹیپ ریکارڈرٕکۍ پٲٹھۍ اَسہِ نہ حظ ہُہ اَسہِ نہ حظ یہِ مگر ییٚمہِ وِزِ موقعہٕ چھُ واتان امیُک سدباب کرنُک امیُک مداوا کر أسۍ چھِ پتھ ہٹان مگر ییٚمہِ لٹہِ چلہِ نہٕ تہِ کینٛہہ تِکیازِ تُہۍ چھِو زانان کہِ کانسٹچوینسی چھِ تبٲہی ہٕنٛدِس دہانس پٮ۪ٹھ یہِ چھِ وۄنۍ امہِ تل کڑٕنۍ تِکیازِ یہ سٲنۍ شرعی ذمہ داری تہِ اخلٲقی ذمہ داری تہِ یِم معاملات طے کرٕنۍ تِکیازِ سورہ نِساہس منٛز تہِ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ؤتھِو مُقابلہٕ کٔرِو مزاحمت کٔرِو اگر تۄہہِ باسان چھُو تۄہہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ نااِنصٲفی گژھان لہذا أتھۍ روشنی منٛز 10 نومبر 2015 قلم دواتس پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ پنُن اعتماد آز چھُس پیومُت ایمان یاد یہ ایمان کتہِ اوسُس ییٚمہِ وِزِ ہندوستان کِس پارلیمنٹس منٛز أکِس مُسلمانس ژوٗر آو وننہٕ یِہوے ایمان وول نفر اوس ییٚمۍ نفرن پوٗرٕ ہندوستان کٮ۪ن مُسلمانن ژوٗر ووٚن یہِ اوس تٔمِس خٲر مقدم ییٚتٮ۪تھ کران غلامو کِنۍ اوسُس پھٲلاوان بہٕ چھُس ونان تمہِ وِزِ کتہِ اوسُے ژےٚ ایمان لہذا یِم چیٖز تھٲیِو مدِ نظر یِم چھُو یِتھے پٲٹھۍ یِمن دٮ۪ماغن سۭتۍ گِنٛدان یا تمہِ برونٛہہ تہِ ییٚتہِ آرتس منٛز بیٛاکھ جماعتھا تہِ ٲس یور آمٕژ سۄ چھِ ونان ہے 1977 سے ایک جماعت کو یہاں ووٹ ڈالا ہے جس کا نام ہے نیشنل کانفرنس آپ کو کچھ حاصل ہوا الیکشن ہوئے ابھی جمعہ نہیں ہوا ایک ہی سال ہوا مجھے پتا ہے آپ سب لوگ وہ نوجوان ہو بڑے ہو لڑکیاں ہوں بچیاں ہوں خواتین ہوں آپ بہت مایوس ہیں نراش ہے کیوں ہے کیونکہ جس سرکار کو آپ نے اتنی بھاری اقتدار سے لایا ان نے مڑ کے بھی یہاں دیکھا جب پچھلے سال یہاں ہمارے چیف منسٹر عمر عبداللہ صاحب آئے ان نے کہا گاندربل اور بڑگام دونوں جگہوں میں سے جہاں سب سے زیادہ ووٹ مجھے آئے گا میں وہیں پہ MLA رہوں گا سب سے زیادہ ووٹ ان کو کس کانسٹیٹوئنسی نے دیا آپ نے دیا آپ نے ان کو لگ بھگ 40,000 ووٹوں سے جتایا ان نے آپ کو اکیلا چھوڑ کے لاچار چھوڑ کے یہ بڑگام کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی اور بڑگام کی بےزتی ہے اور میں نے یہاں آتے وقت NC کے جو امیدوار ہیں آغا محمود صاحب ان کا ایک پوسٹر دیکھا اس پوسٹر پہ لکھا ہے بڑگام تبدیلی چاہتا ہے آپ مجھے بتائیے بڑگام میں تبدیلی کیسے آئے گی اگر لوگ اسی جماعت کو پھر سے ووٹ دیں گے جن نے یہاں کوئی تبدیلی نہیں لائی موقع اس کو ملتا ہے جو موقع ڈیزرو کرتا ہے اور وہ موقع آج کی ڈیٹ میں آغا منتظر صاحب ڈیزرو کرتے ہیں
आप जानते हैं ये यंग है, नौजवान है, आपको पता है मजहबी तौर से भी इनको कितना इल्म है। ये एक लॉयर है। हाल ही में जब यहाँ कुछ लड़कों को पकड़ा गया फलस्तीन पे, उन्हें प्रोटेस्ट किया, आगा मुंतजिर साहब जाके वहाँ गए और उन्हें पुलिस से छुटवाया। यहाँ की जो प्रेजेंट सरकार है, उनने बड़गाम के लिए क्या किया? मैं यहाँ आई ना, यहाँ पानी है, पानी की किल्लत है, अस्पताल नहीं है। मैंने बड़गाम के लोगों से सच में पूछा है कि अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1977 से लगातार यहाँ जिता रहे हैं, यहाँ दिया क्या है? अभी हम यहाँ अर्थ में है, जब हम यहाँ आए तो एक बहुत बड़ी वाटर की टंकी यहाँ बाहर है और यहाँ जो खवातीन है वो पिक्चर्स में लेके, डब्बों में ले लेके पानी भर रही है। तो आप इमेजिन करिए, बड़गाम से तो इन्हें चीफ मिनिस्टर चुना, उस चीफ मिनिस्टर ने बड़गाम को छोड़ के गांधरबल पे फोकस कर दिया। बड़गाम में कुछ काम नहीं किया, इससे मुझे सही मिला। आज भी कहते हैं बड़गाम के लोग आगा मुंतजिर साहब को ही कामयाबी हमने कौन सा किया? मुझे बताइए, अगर पिछले 1 साल से उमर साहब यहाँ चुने हुए हैं, क्या वो एक बार भी बड़गाम आए? आप लोग मुझे बताइए, पिछले 1 साल से उमर साहब एक बार भी बड़गाम आए क्या? उनको वोट क्यों मिलेगा? उनकी पार्टी को लगातार इससे वोट नहीं मिल सकता क्योंकि इट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस। They have to show us on paper what have they done? Have they built colleges here? Have they given this constituency any water schemes? They've been an absolute monumental failure. It's the right of the people of Bardam to choose another party. देखिए, जैसे बीजेपी हर एक चीज में नेहरू को ला रही है 2014 के बाद, कहीं ना कहीं एनसी जानती है 50 MLA होने के बावजूद भी they are a monumental failure. To cover up those failures, वो हर एक चीज में पीडीपी को लाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं यकीन से कहती हूँ बड़गाम की सीट पीडीपी की ही होती है।